एक मिनट साफ करने दीजिए। हैप्पी बर्थडे टू मस्त ठीक हो गया हां मैं भी किसी इसको केक खिलाओ। ना तो बर्थडे 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 নে 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 तुमसे भी हमें बोल दिया कि स्पेशल है ना हाँ এ চান্দু এই কেক নে हाँ देख हाँ 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 एक मिनट देख নে লজ্জা পাচ্ছে ওরা খাই দিতে হবে ও যেন দুধ খায় हटियो ना बोल रहा আমি গ্রাফ বলে গেল अच्छा आओ একটা যে দাদা আছে দাদাটা দেখি কেকের দোকান দিয়েছে हाँ কোথায় পরে কোথায় কেকের দোকান দিয়েছে हां মেয়েদের শুধু করে ভোগনে গেছে ए बाप रे আরে একটা জিনিস খাচ্ছি এটা খেয়ে নি মানে একটা একটা করে